بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقات والزكوات والأعمال الصالحة ويجعلها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات والدينا فهو ولي ذلك والقادر عليه. والموضوع إن شاء الله تعالى لهذه الموعظة هو تذوق الإيمان أثناء شهر رمضان. كيف نتذوق الإيمان أثناء شهر رمضان. Le sujet de cette exhortation, Inch'Allah, et ce rappel, c'est goûter à la foi durant le mois de Ramadan. Pour traiter le sujet, حتى يعني نحاول أن يعني نعطي لهذا الموضوع ما يستحقه من معان، فعلينا أن ننظر في العنوان. فالعنوان هو متركب من كلمات كيف ويعني تذوق والإيمان. فحتى نصل إلى شيء علينا أن ننظر أولا ما هو الهدف في هذا العنوان. الهدف هو تذوق الإيمان، وتذوق الإيمان لا يكون إلا بالإيمان. ولهذا علينا أن ننظر أولا في معنى الإيمان. ما هو الإيمان؟ نحن في مسجد الإيمان. Donc pour que nous puissions partager quelques notions au sujet de ce thème choisi, il faut qu'on essaye de comprendre le sujet, le titre qui est donné à ce sujet. Comment goûter, ou bien si vous voulez, goûter à la foi durant le mois de Ramadan. Et nous observons qu'il y a des mots qui composent cette phrase. Le plus important de ces mots, qui est la finalité en fait, c'est l'iman lui-même, la foi. Car on ne peut goûter à quelque chose sans l'avoir déjà. Il faut d'abord l'avoir pour pouvoir lui trouver goût, et avoir un goût de ce que nous avons. ونحن نعلم على أن الإيمان كما يعني بينه الحديث الذي هو يعني في تقنية تحديثه ضعيف ومعناه صحيح سليم، وقد جاء به الإجماع، وذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى إجماع الصحابة على هذا المعنى رغم ضعف الحديث تقنيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا الحديث موجود لكنه ضعيف. وأما معنى الحديث فهو صحيح وسليم، بل هو معنى ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى منذ أن تقرأ سورة الفاتحة إلى أن تصل إلى سورة الناس. فالقرآن كله موضوعه العام الهام هو الإيمان. وبين القرآن على أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. Et donc pour comprendre notre finalité dans ce thème qui est la foi, il faut qu'on regarde ce que le Seigneur, gloire à lui, dans le noble Coran, a dit à son sujet pour la décrire, la foi. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque هو المبين للناس يبين لهم ما نزل إليهم. Donc celui, alayhi salatu wa sallam, c'est lui qui montre aux gens et qui leur explique ce qui a été descendu, le Coran, ce qui a été révélé, les prescriptions du noble Coran. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne au sujet de la foi une définition que vous connaissez, moi je ne fais que rappeler. Et cette définition, c'est que la foi, c'est ce qui est ancré dans le cœur et traduit par l'action. Donc il y a à la fois des sentiments
et à la fois les traductions de ces sentiments par l'œuvre et l'action, qui sont effectifs. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a révélé le Coran, il ne l'a pas révélé pour qu'il soit uniquement chanté et récité. Il l'a révélé pour qu'il soit très certainement chanté et récité, un psalmodié, mais aussi compris, médité et mis en pratique. Le noble Coran, c'est la source de la foi. ما وقر في القلب وصدقه العمل. والقلب ما هو? Le cœur c'est quoi? Puisque le hadith dit, il y a consensus de Sahaba au sujet du sens de ce hadith, c'est que la foi elle est ancrée dans le cœur, traduite par l'action et l'œuvre au quotidien. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Là aussi, parce qu'il faut qu'on comprenne. On ne va pas citer des mots comme ça à la légère alors qu'ils sont très lourds. Et ce sont des mots qui viennent et qui proviennent du Coran. Le Coran, à son sujet, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il est lourd. عرفتوها ولا ما عرفتوهاش؟ القرآن ثقيل ولا مش ثقيل؟ ثقيل ولا لا؟ ثقيل نعم. الله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كلام الله في القرآن كل العبارات هي ثقيلة، هو وزن عظيم وثقيل وكبير عند الله وعند المؤمنين وعند خلق الله، حتى أن هذه العبارات القرآنية إذا أنزلت على الجبل يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et donc les mots ont leur poids, leur pesée. Quels mots? Les mots qui composent les versets coraniques et les phrases de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. Et ces mots-là, quand on les utilise pour les comprendre convenablement, notre source vers laquelle on doit retourner, c'est le Coran. Parce que c'est des mots qui existent dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de l'qalb, il a parlé de deux choses. Deux choses, pas une seule chose. Dans certains versets qui citent le qalb, Allah Azza wa Jal parle de celui qui est entre les poumons, qui permet au sang d'être diffusé dans le corps et qui réagit aux humeurs et aux sentiments. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du cœur, le mot qalb, il parle aussi de celui qui est situé au lieu le plus haut du corps de l'être humain, qui permet à l'être humain d'être mis sur deux pieds et d'être dressé, droit, et qui est le cerveau, et par lequel Allah Azza wa Jalla a surélevé l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et donc pour comprendre ce que c'est que le cœur, il faut qu'on se réfère à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à son sujet. Allah Azza wa Jal dit أَمْ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا. Voyez, n'ont-ils pas des cœurs qui réfléchissent? Et donc dans ce verset, il parle du cœur qui réfléchit, c'est-à-dire le cerveau. Et c'est un cœur. Aussi, Allah Azza wa Jal dit الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Et là, il s'agit de quoi? De l'itmi'nan, l'apaisement. Et l'apaisement, comme vous le savez, c'est un sentiment. Et c'est un sentiment qui se répercute sur le corps tout entier, qui fait en sorte que le corps devient apaisé. Et ce qui apaise le corps, c'est quoi? C'est le cœur qui est entre les poumons. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne aussi le cœur et le corps, les deux en même temps. Le cœur et le corps. Et il nous montre dans ce verset
que le cœur qui est réservé aux sentiments reçoit des ordres, des sentiments du cœur qui est réservé à la direction et à la gestion de l'être humain lui-même, qui est le cerveau. Et surtout, le toupet dans le cerveau, al-nasiya. Allah Azza wa Jal dit أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية صدورهم قلوبهم. Et donc ici, Allah Azza wa Jal dit الله نزل أحسن الله أفمن شرح الله صدره قال صدره. الصدر, la première chose qui vient à l'esprit quand on entend sadr, poitrine, c'est celle-là. C'est là où résident les poumons, parce qu'ils respirent, ils nous permettent la vie, et ils sont protégés, ainsi que le cœur, par quoi? Par les côtes. Les côtes. فالله عز وجل يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Il est sous la lumière de son Seigneur. La lumière, elle vient du Coran. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. Et donc il parle ici de cœurs qui sont durs. À cause de quoi? À cause du détournement et de l'éloignement de la mention d'Allah, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans quoi? Dans ce qui va être cité par la suite de ces versets-là. أفمن شرح الله صدره للإسلام ما قال سبحانه وتعالى شرح صدره بالإسلام قال شرح صدره للإسلام ما قالش بالإسلام بمعنى أن هناك من شرح له صدره للإسلام وما هو ذكر الله والدليل هو بعد ذلك يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هناك من يقسو قلبه لابتعاده عن ذكر الله تبارك وتعالى. Ici, Allah Azza wa Jal cite le cœur qui est lié à quoi? Lié au sentiment de la tendresse, lié au sentiment de la tendresse, parce que par la suite il dit فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ, malheur à ceux qui ont des cœurs durs. Et donc le contraire du cœur dur, c'est le cœur qui est comment? Tendre. Le cœur qui est tendre. Qu'est-ce qui rend le cœur tendre? C'est le dhikr d'Allah. Et lorsque le dhikr d'Allah rend le cœur tendre, il guide ce cœur à quoi? À l'islam, le vrai. Et l'islam, le vrai, a des piliers. Et l'un des piliers de l'islam, ils sont quoi? Sawm Shahri Ramadan. D'où le lien entre le titre, entre ce sentiment, cette réflexion de la foi, et quoi? Et le mois de Ramadan. Vous voyez? Le jeûne du mois de Ramadan. Et donc lorsque le titre nous dit l'unwan, il nous dit quoi l'unwan de notre exhortation, de notre rappel? C'est quoi l'unwan? C'est quoi? Tadawwuq. Le goût de la foi. Hein? Et donc on a dit pour avoir goût à la foi, il faut avoir la foi. Et quel est le rapport avec le mois de Ramadan? Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu n'aurais pas jeûné le mois de Ramadan. Parce que avoir la foi, c'est que tu es guidé à l'islam. Tu es dans la guidée de l'islam, la droiture de l'islam. Et la droiture de l'islam a des piliers. Et parmi ces piliers, il y a quoi? Sawm Shahr Ramadan. Awa le lien. Et donc la foi, elle est quelque chose qui est ancré, nous dit le prophète sallam, dans le cœur et traduit par l'action. On a vu que le cœur, il y a deux sortes. Il y a celui qui est dans la poitrine, entre les poumons, et il y a celui qui est dans la tête.
aussi العرب تسمي صدرا كل شيء يتصدر لغيره. الصدر هو كل شيء تتصدر غيرك به. هيك سي محمد؟ الصدر هو الشيء اللي تتصدر، يعني كاين شي حد قدامك فهي الشيء الحاجة الأولى ولا الكبيرة ولا الباينة اللي كتظهر. شفت الإنسان ملي كيكون واقف كيكون باين شنو؟ الصدر ديالو، ياك ولا لا؟ فلما قالت العرب هذا قيل كذلك على أن الصدر هو الوجه، والوجه في الرأس، وفي الرأس العقل. شفتوا؟ فإذا لما يقول سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام وبعد ذلك ذكر القلب، معنى أن الصدر هنا كذلك معناه هذا العقل. لا، الصدر هو الرأس، هذا العظام ديال الرأس هذه تسمى صدر، وهي يعني ما هي وظيفتها؟ وظيفتها هي أن تحمي العقل. المخ هذا اللي كان عندنا في الرأس، ما الذي يحميه؟ هو هذا العظام هذه. وهذا العظام بارك الله فيكم إذا لاحظتوا كاين فيها انفتاح، كاين انفتاح ولا لا؟ راك تكبر وتصغر. الراس ديالنا يقدر يتحل هكذا ويرجع. اخبارك ولا مش اخبارك العمي الحاج؟ ما اخباركش؟ عندنا فتحات في الراس، راه الا مسيتي الراس ديالك تلقاهم، دير هكذا تلقى فتحه هنا وفتحه هنا وفتحه هنا. شفتي الولد الصغير الجنين البيبي quand il sort du ventre de sa mère شنو اللي كيخرج الاول؟ ياك راسو. لو كان راسو ما عندوش داك الفتحات هذوك ماشي يخرج. لانه اش كيدير؟ كيصغار، كيضيق مع هذيك الفتحات باش يمر. والعظام هذيك الوقت كيكونوا مازال ما قصاحوش، مازال رطبين. شفت؟ من بعد يقصاحوا، ومن بعد ملي كيقصاحوا كتبقى هاد الفتحات مازال عندنا. هذه ليست فتحات يعني انه يدخل منها الهواء الى غير ذلك، لا، راه كاين الجلد اللي مغطيها، وكاين كذلك الاعصاب واللحم ديال الراس اللي مغطيها، لكنها موجوده. فهذه الفتحات هي بين عظام، وهذه العظام هي تحمي الراس، تحمي المخ، هي تقوم بنفس الوظيفة التي تقوم بها ماذا؟ عظام هذا الصدر اللي هي الضلوع. فالضلوع كتدخل وكتحل، ياك ولا لا؟ كتصغار وكتكبر مع الصدر، تتشبك. فإذا قالوا أنه لما قال سبحانه وتعالى فمن شرح الله صدره، معنى حتى الصدر هذا، فانشراح الصدر ليس هو في هذا، وإنما هو كذلك في هذا. فهنا قالوا أن هناك علاقة ما بين العقل هذا اللي اسمه قلب حتى هو، والقلب هذا الموجود بين الرئتان، كاين علاقة بيناتهم. Et donc les spécialistes nous disent, vous avez compris, on a des os qui protègent la tête, oui ou non? Ces os-là, les Arabes les appellent poitrine, ils les appellent صدر. Regardez في لسان العرب توجدوها كلمة صدر ويعطيك شنو هو المعنى ديالها. Et donc ce صدر qui est mentionné dans le verset, il protège le cerveau, comme celui-là il protège les poumons et le cœur. Et donc le cœur, en réalité, il y a deux cœurs. Un cœur qui réfléchit et un cœur qui sent et qui réagit. Celui-là, il agit et celui-là, il réagit par rapport aux ordres qui viennent de celui-là. Donc quand on a le sentiment de tristesse, il bat d'une manière différente que quand on a le sentiment de quoi? De la joie. Quand on a le sentiment de la détresse, c'est pas pareil que lorsqu'on est en sécurité. D'accord? Il ne bat pas de la même manière. C'est qui lui donne ces ordres-là pour qu'il puisse réagir par rapport aux situations qu'il vit? هو هذا القلب هذا. ولذلك قال أم لهم قلوب لا يعقلون بها. ثم قال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. شفتوا؟ فالقرآن هو ذكر الله. هو قال لك أفمن شرح الله صدره للإسلام، بعد قال لك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هو القرآن، هو أعظم ذكر لله تبارك وتعالى، وبه تطمئن القلوب، وبه كذلك يزداد الإيمان. والإيمان قلنا هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. كيف نعلم أنه به يزداد الإيمان؟ القرآن قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شفتوا؟ وإذا تليت عليهم آياته اجدرت لهم أحسنتم زادتهم إيمانا. شفتوا؟ فإذا القرآن هو ذكر الله الأعظم، به تطمئن القلوب وترتاح وتلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله. وهنا لما يقول سبحانه وتعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ما قالش قلوب هنا، قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم. معنى أن هناك ماذا؟ أن هناك مسبق، وهذا المسبق هو إحساس القلب، وهذا الإحساس القلبي جاء من ماذا؟ من العقل الذي تأثر بالقرآن، فلما تأثر بالقرآن اقشعر البدن، فلما لان البدن لان معه القلب. شفتوا كيفاش؟ عملية يعني غادي تكون سريعة جدا، غير في آية قريتها أو يعني سورة أو كلمة من كلمات القرآن أثرت فيك فجعلتك في هذا الحال. فهذا الحال يا إخوة هو حال تذوق الإيمان، حال تذوق الإيمان، باش تعرف أن الإيمان له حلاوة وله ذوق لما تحس ب يعني راحة في صدرك، وكأن صدرك عليه برودة، نزلت عليه واحد البرودة. فهذا البرودة، عرفتي البرد ملي كيجي اش كيدير الإنسان؟ كيترعش ياك ولا لا؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وشنو كاين في القرآن؟ في القرآن كاين آيات فيها التخويف ياك ولا لا؟ وكاين آيات فيها الرجاء. فالآيات اللي فيها التخويف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فتأتي الآيات اللي فيها الرجاء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالإيمان إذن إحساس بالقلب، ما وقر في القلب، واستشعار بالبدن لهذا الإحساس. فالبدن ماذا يفعل؟ البدن يعمل بهذا الإحساس بدون أن يشعر، ينزل عليه القرآن كما ينزل على ماذا؟ على الجبل. على الجبل حسن منا؟ الجبل يكون حسن منا هو؟ لا. فإذا كان الجبل يتأثر بالقرآن فكيف لا نتأثر نحن بالقرآن؟ فإذا تأثرنا بالقرآن وجدنا ذوق للإيمان. ولذلك الإيمان يزداد وينقص، كاين ولا لا؟ الإيمان يزداد باش بطاعة الله، وينقص والعياذ بالله أعاذني الله وإياكم بمعصية الله. ولهذا في شهر رمضان يزداد الإيمان يكون له ذوق عندنا. لماذا؟ لأننا نكون في حالة طاعة، قلما يقع بعضنا في معصية، وإذا وقع في معصية يوقع في لمم، لذلك يزداد الإيمان. ولذلك حتى الناس اللي هم بعاد عن المسجد تجدهم إيمانهم يزداد فيقتربون من المسجد. هذا الإيمان يزداد كيف؟ لأن هؤلاء الناس يأتيهم شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام فيذكرهم بالإسلام، فإذا ذكرهم بالإسلام شرح الله صدرهم، وإذا شرح الله صدرهم زادهم إيمانا. ولذلك قال سبحانه وتعالى
وإذا تتلى عليه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فتجدهم يعني يأتون إلى المساجد ويستمعون القرآن ويزداد، ومنهم من يبكي ويخشع، أي نعم، وربما يكون في حالة من الإيمان أفضل من هذاك اللي كان كيصلي عمره كله قبل رمضان. تجد واحد رجع إلى طريق الله تبارك وتعالى أثناء شهر رمضان ويبكي على حاله، يبكي لأنه يحب الله سبحانه وتعالى حبا لله جل في علاه، لأنه القرآن يذكره ربه، لأن القرآن يزيل عنه الغشاوة فيرى واقعه وحاله بينه وبين ربه فيبكي. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: والله لأنين التائبين الباكين بالليل أفضل عند الله من صوت قارئ القرآن. أنين، أنين عرفتوا شنو الأنين؟ واحد اللي كيبكي ويئن، توبة إلى الله عز وجل، وهو يعني في شوق إلى ربه سبحانه وتعالى، محب لله تبارك وتعالى، خائف من الله، راجي من الله سبحانه وتعالى أن يقبله ويقبل توبته، فيبكي على ذنبه. هذا يقول عبد الله بن عمر أفضل عند الله عز وجل من صوت قارئ القرآن الذي يقرأ يعني بصوته الجميل لكي يطرب نفسه أو يطرب غيره. فإذا الإيمان هو هذا، وتذوق الإيمان في هذا. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم la foi, avoir goût à la foi, c'est être d'abord dans la posture du retour à l'islam et de se sentir en plein dans l'islam et de sentir sa poitrine s'élargir par son islamité. La joie du fait qu'il soit musulman, car celui qui est joyeux, sa poitrine elle est large, alors que celui qui est triste, il sent sa poitrine rétrécie, étouffée. Aussi, le goût de la foi, il est dans le fait de trouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala un recueillement. Le retour de celui qui ne faisait pas la prière auparavant durant le mois de Ramadan et qui commence à faire la prière n'est pas le même que celui qui faisait déjà la prière. C'est pas le même. Le repentant qui pleure par repentir, nous dit Abdullah ibn Omar, ce gémissement, son gémissement est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que la belle voix du récitateur du Coran. Pourquoi? Parce que il est dans une situation de quoi? D'amour d'Allah Azza wa Jal, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'espoir en Allah Azza wa Jal. Le goût à l'iman, à la foi. هذا التذوق تجدونه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: trois choses, si elles sont dans le comportement de l'un de vous, il goûtera véritablement à la foi. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trois choses. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. La première chose, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le meilleur, le plus grand amour que tu as dans ton cœur et que j'ai, soit celui que j'ai et que je porte pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك عمر رضي الله عنه, alors qu'il est main dans la main avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, شد له في يده هكذا, يشبكوا الصبعين ديالهم هكذا وكيتمشاو, il marche. قال له النبي صلى الله عليه وسلم, قال له: يا عمر أتحبني? Est-ce que tu m'aimes? Il lui a dit: certes ya Rasulallah, je t'aime. Il lui a dit: comment tu m'aimes? كيف تحبني؟ قال: أحبك من
أكثر من أهلي لأنت أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. dit يعني je t'aime plus que يعني ma famille, mes biens et tous les gens, toutes les créatures sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit وهل تحبني أكثر من نفسك? Est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Il dit لا يا رسول الله. اعترف عمر رضي الله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit tu n'atteindras véritablement la foi que lorsque tu m'aimes, lorsque tu m'aimeras plus que toi-même. Parce que Omar radiallahu anhu ما كانش فاهم, comprenait pas. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam فهمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre. Omar radiallahu anhu قال له الآن يا رسول الله. Il a compris. Il lui a dit maintenant au messager de Dieu, je t'aime plus que moi-même. والناس أجمعين. وأهلي ومالي وكل شيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit الآن يا عمر. Maintenant, oui, tu as atteint ce plus haut degré de la foi. Yani goûter à ce goût de la foi ne peut provenir que de quoi? Que de l'amour. L'amour, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'espoir. Parce que quand on aime quelqu'un, on craint qu'il ne nous aime pas. Et on craint qu'il y ait quoi? Des obstacles dans l'amour entre moi et celui que j'aime. Mais aussi, j'espère fortement qu'il m'aime. Et j'espère que cet amour dure et résiste et continue éternellement. Sans l'amour, il ne peut pas y avoir de crainte ni d'espoir. حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال صلى الله عليه وسلم وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. Et que tu aimes la personne que tu aimes dans ta vie, les gens que tu aimes, tu ne les aimes que pour Allah. Et il termine en disant وأن تخشى أن تعود في الكفر كما تخشى أن تلقى في النار. Et que tu craignais tomber dans la mécréance comme tu craindrais quoi? Tomber dans le feu de l'enfer. جاكم النعاس وقيل. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكلم لنا على ثلاثة الأنواع ديال الحب. الحب الله ورسوله, وحب الناس خلق الله عز وجل, وحب ماذا؟ حب النفس هو الأخراني. شفتوا؟ أن يكره أن يلقى في النار كما يكره أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فهنا هذا أن يكره أو يخشى, cette crainte, craindre être jeté dans l'enfer, pour qui? Pour soi-même. Détester être jeté dans l'enfer, ça veut dire aimer être où? Il a قلت لك أنا خايف نطيح في النار, بمعنى أنك أرجو أن أكون في الجنة, يقول لا, c'est automatique. Tu dis je crains tomber en enfer, c'est automatiquement j'ai espoir de faire quoi? D'aller au paradis. Ben, sans l'amour, il n'y a pas les deux, la crainte et l'espoir. Quand tu dis je déteste retourner ou tomber dans la mécréance comme je déteste tomber dans le feu, ça veut dire quoi? J'aime rester dans la foi comme j'aime aller au paradis. شفتوا؟ فإذن حلاوة الإيمان وذوق الإيمان يكون في ماذا؟ في الحب. والحب هو يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى. يقول الله الله محب ولا غير محب؟ الله من صفاته المحب سبحانه وتعالى, هذه من صفات الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Allah Azza wa Jal ramènerait des peuples
un peuple, des gens, que lui, il les aime comme eux, ils l'aiment. شفتوا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شفت الله يحب سبحانه وتعالى. والله يحب الطيبات والخيرات والفضل لعباده كما أنه سبحانه وتعالى يكره الشر والسيئات لعباده. فإذا تذوق الإيمان بارك الله فيكم يكون بمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الخير للناس جميعا. أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. وكذلك أن تحب لنفسك الخير وتكره لنفسك الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه في رواية عند الإمام أحمد حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره لغيره ما يكره لنفسه. في هذه الزيادة اللي يكرهها. وفي المحبة بارك الله فيكم داخل شنو؟ داخل مراد الخير للغير. هذه هي المحبة. المحبة ليست فقط استشعار في القلب لأنها هي من الإيمان. فلا بد خص الإيمان يكون صدقه هو شنو؟ العمل. فلما أنت تكون تحب لغيرك الخير بمعنى أنك تريد لغيرك الخير. فلما أنت تريد لغيرك الخير تكون خيرا لغيرك. شفتوا؟ هذه هي اللي بغيت نجي لكم لها باش نكملوا إن شاء الله تعالى. Et donc si l'amour il est dans le cœur et qu'il doit être traduit, l'amour c'est un pilier important dans la foi en islam. S'il doit être traduit par l'action, la première action c'est la volonté, vouloir, parce que la volonté elle est une question d'intention. C'est vouloir le bien pour autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul d'entre vous ne serait véritablement croyant que lorsqu'il voudrait le bien pour autrui comme il le voudrait pour lui-même. Et il a utilisé le mot amour. Lorsqu'il aimerait pour autrui ce qu'il aimerait pour lui-même. C'est-à-dire que si tu aimes autrui, comme il dit l'autre hadith, que tu aimes autrui pour Allah, ça veut dire que tu lui veux du bien. Là, tu n'as rien fait encore. Là, c'est juste l'action du cœur. Il y a le sentiment du cœur et il y a l'action du cœur. Après, il vient quoi? L'action de l'jawarih. L'action du corps, des membres. Alors écoutez bien. La première action très importante dans ce cadre-là, c'est celle de la langue. Elle est très importante. La langue. اللسان ديالنا. شهر رمضان كيجي كيعلمنا بالإيمان ديالنا على أننا نسدو فمنا. كاين ولا لا؟ حتى أنه الإنسان كتكون كتهضر معاه بالنهار ياك ولا لا كتهضر أنت وياه قدامك كتقلل من الكلام. علاش؟ وكتبعد عليه فمك. علاش؟ لأن خلوف فم الصائم ياك ما تبغيش يشم منك هذيك الريحة ياك ولا لا؟ فما بالك ريح الكلام الجارح والسب والطعن ومساس الأعراض الكلمة الكذب وكلمة الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به. يعني قول الزور هذا هو البهتان والكذب والغيبة والنميمة. فلا بد أنه نستشعر هذا الأمر أن كلامنا عنده علاقة مع لساننا ولساننا عنده علاقة مع قلبنا. La première action c'est celle de la langue. C'est que notre langue il faut qu'elle soit préservée. Et le mois de Ramadan avec le jeûne, cette abstinence, tellement on est fatigué des fois et surtout maintenant après l'Asr, et tellement on a envie, on a hâte يوصل المغرب باش ناكلو. On est faible qu'on parle peu. Oui ou là? Je vois que vous êtes avec moi, je vous pose une question, vous ne réagissez pas parce que
يعني صي الإنسان تقال شفت. فمليحة هذه c'est une bonne chose que la langue elle s'alourdisse pour que elle ne soit pas trop légère et qu'elle ne parle pas dans l'inutilité et la futilité. والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون الكلام قالوا سلاما. شفت هذا هو. فلما يكون لساننا ملجم lorsque notre langue elle est يعني préservée, protégée, elle ne dira pas autre que ce qui est utile pour autrui, le bien qu'on veut pour autrui. D'accord. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كذلك أن من الإيمان الكلام القليل ليس كثرة الكلام. يقول الله قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شفتوا. وقال صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فافعل ما شئت. شفت كيفاش كلام هذا يعني la première action c'est celle de la langue. حتى أنت لما وصلك الإيمان يعني حسيتي بواحد الإيمان واحد القوة ديال الإيمان واحد الروعة ديال الإيمان في قلبك أول ما كتفعل شنو كتقول ياك ولا لا؟ كتقول سبحان الله كتقول الله كتقول الله أكبر كتقول لا إله إلا الله ياك ولا لا؟ وعباد الرحمن الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولما كيشوفوا السماوات والأرض وشنو فيها من ملكوت الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وش يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان الله. شفتوا سبحانك فقنا عذاب النار. Et donc la réaction c'est une réaction de louange de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. شفتوا. Et donc أمسك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Garde ta langue. Tu verras, tu goûteras à ce goût de la foi. La foi, elle aura un goût succulent en toi. هذا هو العمل الأول هو عمل ماذا؟ هذه الجارحة هذه صعبة هذه الجارحة ياك ولا لا؟ تجرح ولا ما تجرحش هي؟ أقدر تجرح أكثر من اليد. اللسان يقدر يجرح أكثر من اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. العرض كيتمس باش باللسان. أفلا يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وسلم عليك بهذا كف عليك هذا اللسان. اللسان يعني اللسان يستعمله في ذكر الله. وفي ذكر الله موجود ماذا؟ الكلام الخير الطيب الذي تختاره لغيرك وأنك تريد أن كما تريد أن غيرك يكلمك بالكلام الطيب فأنت كذلك تكلمه بالكلام الطيب. Comme tu veux que autrui il te dise du bien, alors dis-lui aussi du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul ne goûtera vraiment à la foi que lorsque ils disent du bien ou ils se taisent. Il dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui te permet de goûter à la foi. Quiconque croit en Allah et en le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Garde ta langue, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Préserve ta langue. Il dit alayhi sallam à Mu'adh, n'est-ce pas ceux qui jettent les gens en enfer sur leur face ou sur leur nez, il dit alayhi sallam, si ce n'est quoi, ce qu'ils ont amassé comme mauvaise parole, la langue. Elle est trop longue. aussi من بعد ذلك كاين الجوارح الأخرى فعل الخيرات وترك المنكرات. Aussi il y a aussi les autres actions qui sont faites par les autres membres et ils résident dans quoi? Dans faire le bien et s'éloigner du mal. Et faire le bien et s'éloigner du mal, c'est quoi? أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عدوكم. شفت ou bien vous allez يعني ordonner et inviter les gens à ce qui est convenable et louable et s'interdire et interdire aux gens ce qui est blâmable, ou bien Allah Azza wa Jal donnera pouvoir sur vous à qui? À votre ennemi. Et oui. Et c'est ce que nous connaissons de nos jours. C'est ce que nous connaissons de nos jours. On est faible. إلا من رحم الله. Il y a toujours une lumière. Il ne faut pas être pessimiste. Et il y a toujours une force qui va reprendre les choses, Inch'Allah ta'ala. وهي بكم. Et la preuve, depuis tout à l'heure, vous êtes assis à m'entendre et à m'écouter. Vous êtes capable ou vous n'êtes pas capable? Si vous n'étiez pas capable, vous n'aurez pas fait, oui ou non? N'est-ce pas? On est quel jour aujourd'hui du mois de Ramadan? 14e yak. Khalas, la moitié du mois yak. On a jeûné, alhamdoulilah, oui, Allah yataqabbal. Oui ou non? Ah, masha'Allah. On était capable et on est capable jusqu'à aujourd'hui de jeûner, oui ou non? On est capable. Aussi, on a même veillé des nuits, presque toutes les nuits, à faire des prières nocturnes. Avant Ramadan, ma kunnash kindirouhom, oui ou non? Illa man rahimallah, shi wahdin. On les a fait là, toutes les nuits, oui ou non? On est capable ou on n'est pas capable? On est capable. On a payé pour la rupture du jeûne. Il y en a qui ont payé. خلصوا باش افطار الصائم oui ou non? غادي نعطيو الزكاة الفطر oui ou non? إن شاء الله تعالى وكاين اللي يخرجوها. Oui ou non? On est capable نعطيو الفلوس ولا on n'est pas capable? Il y a des ONG qui sont passés aux mosquées. On a donné oui ou non? عطينا ولا ما عطيناش؟ قادرين ولا ماشي قادرين؟ قال لك كابابل وما راكش كابابل. إن شاء الله. راحنا كابابل ولا لا؟ On est capable. Donc le mois de Ramadan, il nous montre qu'on est capable. Vous voyez? On est capable de jeûner, même hors le mois de Ramadan. Parce que si on n'était pas capable, on ne l'aurait pas fait. Capable de faire des prières de la nuit, capable d'être assidu à la prière. Quand je fais le waqt, oui ou non? Salat al-Fajr, hna amr al-jam' ou la? On est capable. Et on est capable de s'asseoir pour écouter une exhortation pendant presque 40 minutes. Là, on est à 40 minutes. 40 minutes, وانتم جالسين كتسمعوا ليا ياك ولا لا؟ إن شاء الله أسأل الله عز وجل أنكم تخرجوا بشي نتيجة. وإلا راه الويل لي أنا مش لكم. إن شاء الله تعالى أنه هذا الكلام اللي قلت لكم أعطاكم شي حاجة تخرجوا منها واحد النتيجة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين من كل ذنب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وسائر المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم تقبل منا ما مضى من شهر رمضان ووفقنا يا رب العالمين إلى أن نكون أفضل من ذلك فيما بقي من شهر رمضان. اللهم اختم علينا شهر رمضان ختام خير كما نسألك أن تختم علينا حياتنا ختام خير يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة ونعوذ بك من موت الغفلة ونعوذ بك من موت الحسرة. نسألك اللهم توبة قبل موتنا يا رب العرش العظيم. ونسألك اللهم تبارك وتعالى أن تجعلنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.